ہم اس وقت بتا نہیں سکتے کہ اس کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے آگے پاکستان کی سیاست کے اوپر۔ اچھا آسما، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت اہم فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ ہے، جو اس کی ٹائمنگز ہیں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ تفصیلی فیصلہ جو آئے گا کیا اس میں بھی کچھ چیزیں واضح ہو پائیں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی ٹائمنگ، ہر فیصلے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس فیصلے کی ٹائمنگ سے زیادہ یہ بات دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمانی کمیشن بن چکا ہے جو کہ اس بات کی بنایا جائے گا بھی، یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور ایک طرف وہ معاملہ چلے گا کہ الیکشن کی جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کے اوپر پارلیمنٹ بیٹھے گی، پارلیمنٹ کی جو مختلف جماعتیں ہیں وہ بیٹھیں گی اور بات کریں گی، اور دوسری طرف ایک سیاسی وہ مقدمہ جس کو کہ شریف خاندان یہ کہتا تھا کہ یہ ان کے اوپر غلط مقدمہ بنایا، اس کا فیصلہ آ گیا۔ تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ایک پوری ایسی انوائرمنٹ بن گئی ہے اس فیصلے کے بعد کہ جس میں پورا جو لبرٹ ہے، پبلک اوپینین جو ہے وہ مولڈ کر سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا پورا فائدہ پی ایم ایل این کو اٹھانا چاہیے اور اٹھائے گی پی ایم ایل این اس کو، کیونکہ ان کا جو بار بار وہ کہتے تھے کہ سیاسی انتقام ہے، سیاسی انتقام ہے، تو آج عدالت نے جو سنا اس کے اوپر دیکھیے بہت 3 بنیادی سوال تھے۔ بنیادی سوال یہ تھے کہ نواز شریف صاحب کے یہ اپارٹمنٹ ہیں، نواز شریف اس کے مالک ہیں، نواز شریف نے یہ ناجائز آمدنی سے کمائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس کے اندر سزا ملی کہ انہوں نے ٹرسٹ کی غلط کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لائرز تھے وہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے، جو انڈیپینڈنٹ لائرز تھے، کہ مریم نواز کو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، لہٰذا نیب اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ چلے وہ پرائم منسٹر کی وہ جو بے نامی دار میں آ گئی، جو سابق وزیر اعظم تھے، سابق وزیر اعظم کے نام پہ یہ اپارٹمنٹ ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جی حسین نواز کے اوپر تھے، حسین نواز جو کہتے ہیں کہ میرے دادا نے یہ دیا۔ تو یہ ایک ایسا کمپلیکیٹڈ کیس تھا جس کو کہ ثابت کرنا بھی مشکل تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی، انہوں نے منی ٹریل نہیں دے سکی، ان کے پاس جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس اب دکھا سکتے نہیں دی، لیکن منی ٹریل کے باوجود جو جے آئی ٹی بنائی اس کا کام تھا کہ وہ منی ٹریل لے کے آتی، اور یہ نیب کے اندر یہ کیس اتنا کمزور نیب نے بنایا کہ جتنا نیب کو اس کے اوپر تنقید کی جائے اتنی کم ہے، بالکل مطمئن بھی نہیں کر سکے، انہوں نے بالکل اس کیس کو جو ہے اس سے محنت نہیں کی، اس پہ کام نہیں کیا، اور واقعی جیسے جج صاحب کے ریمارک سے مفروضوں کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا یہی ہونا تھا، اور کل آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے فائن کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو نیب کو فائن کر دیا کہ آپ کس قسم کی چیزیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، مقدمہ آلریڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا جائے یا اس کو سزا وہ سن نہیں سکتی عدالت۔ یہ عجیب مقدمہ تھا، بہرحال ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے نیب کو اس کے اوپر محنت کر لے یا کچھ اور کام ہو جائے، لیکن ابھی تک تو دیکھیں جو شریف خاندان کا موقف تھا اس کو عدالت نے درست ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ منیزہ جہانگیر بھی موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن۔ منیزہ، اہم فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ ہے، بریک تھرو ہے نون لیگ کے لیے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ہمارا رابطہ غالباً منیزہ سے اس وقت نہیں ہے۔ آسما، جس طرح سے آپ اس وقت فرما رہی تھی کہ یہ فیصلہ اہم ہے اور ٹائمنگز کے پر آپ نے کہا کہ اتنا اس وقت ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن اس فیصلے کے جو نتائج سامنے نکلیں گے آگے جا کر وہ بہت اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے پہلے دن سے نون لیگ کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، اس موقف کو کتنی تقویت ملتی ہے اس فیصلے سے؟ یہ انہی کے موقف کو ساری تقویت مل رہی ہے اس فیصلے کے بعد، اور وہ جو سب معاملات ہو رہے تھے، آپ تھوڑا خود کو پیچھے لے جائیے، پاناما جب لیکس نکلے اور پھر لیکس کے بعد کی جو انوائرمنٹ بنی اور اس کے اندر پھر پارلیمانی کمیشن سے پہلے بات ہوئی، جی او آر بن رہے تھے، پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو لے لیا، جب پی ٹی آئی جو ہے اس نے دھرنے کی دھمکی دی اور ایک لانگ مارچ جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا، پھر سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو خود دے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس مقدمے کو سننا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں نواز شریف جو کہ وزیر اعظم تھے ان کو نااہل کیا، اقامے کی بنیاد پہ، پانامے کی بنیاد کے اوپر نہیں کیا۔ یہ بات بار بار ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اقامہ انہوں نے اپنے شو کیا، جو بھی جس طرح سے تھا، جس پہ نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پہ نکلے، انہوں نے کہا جی مجھے کیوں نکالا، اور انہوں نے یہ سوال جو ہے پبلک کے ساتھ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد مومنٹم بنتا گیا، اور جس طرح سے انہوں نے پوری تحریک اپنی چلانی شروع کر دی، لیکن اسی دوران میں ان کو پھر لندن جانا پڑا جہاں پہ ان کی اہلیہ بیمار تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو سزا بھی ہو گئی اور انہوں نے خود کو پیش بھی کر دیا قانون کے سامنے۔ تو اس کہانی کے اس جگہ تک
جو ہے وہ شریف خاندان جو ہے اس نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے رکھا ہے، قانون کے سامنے دیا ہے. لیکن یہ ایک بڑی تلخ تاریخ بھی بن گئی ہے کہ پاکستان کے وزرائے اعظم احتساب سے گزرے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط چیزیں تھی یا نہیں تھی، لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ یا جو ان کو سزا دی گئی یہ ایک مفروضوں کی بنیاد کے اوپر تھا. اسی طرح سے جو کبھی کسی جو پی ایم ایل این جو معاملہ لے کے نکلی پبلک کے پاس، انہوں نے کہا جی یہ ہر وزیر اعظم ٹھیک ہے، سزا دی گئی تو مفروضوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا. منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں. منیزہ، آج بہت بڑا اور اہم فیصلہ آیا ہے نون لیگ کے لیے. کتنا بڑا بریک تھرو ہے اس سیاسی سٹرکچر کو جو کہیں مدھم ہو گیا تھا، آج ری ڈیولپ کر لے گی نون لیگ؟ جی بالکل، یہ نون لیگ کے لیے ایک فتح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی جو ڈیسیجن ہے، نیب کورٹ کی، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ کے جو ریمارکس ہیں، پورا جو اس کا فیصلہ ہے وہ ہمارے سامنے تو نہیں آیا، مگر جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں کہ نیب کے حوالے سے کہ جی جب آپ نے تھرو انویسٹیگیشن کی تھی تو آپ کو ایویڈنس بھی لانی چاہیے تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے مالک ہیں، اور اگر آپ یہ ایویڈنس نہیں لائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مفروضوں یا پریزمپشن کی بنیاد پہ یہ امیجن کر لیں، یہ پرزیوم کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اس وقت مالک ہیں؟ تو جس کے نتیجے کے اندر جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ نیب کا جو لا آف ایویڈنس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے واضح ایویڈنس نہ ہو تو آپ یہ پرزیوم کر سکتے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے. اگر آپ اپنے مینز کو جسٹیفائی یا اپنے اثاثے ہیں ان کو جسٹیفائی نہ کر سکیں اپنی تنخواہ سے یا اپنے مینز سے. تو یہ مکالمہ ایک چلتا رہا کورٹ میں، جسے اندازہ ہو گیا قانونی ماہروں کو اور صحافیوں کو، ہم جیسے لوگوں کو جو ہم کیئرفلی اس کیس کو فالو کر رہے تھے کہ یہ کیس کس سمت کے اندر جا رہا تھا. آج بہت ساری امیدیں پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کورٹ سے لگائی ہوئی تھیں، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ نیب کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایک ٹھوس فیصلہ عدالت دے دے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نیب کورٹ کا فیصلے کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی فتح ہے نون لیگ کے لیے. مگر اس کے اندر ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی، کیا نیب اب سپریم کورٹ جائے گی اپیل کے لیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نیب کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس جائے گا تو یہ ایک بہت مشکل کیس ہوگا، کیونکہ ہم نے جورسپروڈنس کے اندر پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوور کورٹ کے فیصلے کو اوور ٹرن کر دے اعلیٰ عدلیہ، اور جب اعلیٰ عدلیہ لوور کورٹ کے فیصلے کو منیزہ جہانگیر آپ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود رہی، آپ سے بات کریں گے. فی الحال آپ آج کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ مریم اورنگزیب اس فیصلے کے آنے کے بعد سے آبدیدہ ہو گئی ہیں، آبدیدہ نظر آئی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے ہیں. جی ہاں، اس وقت کچھ مناظر ایسے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد خوشی کا اظہار کر رہی ہے. وہاں پر کچھ قائدین ایسے بھی ہیں مسلم لیگ نون کے جو جذباتی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، خوشی کا اظہار بھی کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے شکرانہ بھی ادا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈے فرسٹ سے ان کا جو موقف تھا اس کی تائید ہو گئی. آج عدالت نے جو فیصلہ دے دیا اس میں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے. ہمارے ساتھ طارق چودھری صاحب بھی موجود ہیں، اسلام آباد کے بیورو چیف. طارق چودھری صاحب، جس طرح سے ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے کتنے دور رس نتائج ہوں گے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ اس فیصلے کے بارے میں تجزیہ کیا جائے، کچھ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اب پروسیجر آگے کیا چلنا ہے. جو فارمر منسٹر ہیں ایجوکیشن کے اور کھیل کے منسٹر سے ڈاکٹر طارق چودھری، رکن قومی اسمبلی بھی تھے ایم این اے سے، وہ تھوڑی دیر بعد اپنے جو ضمانتی اپنی جانب سے ضمانتی مجلکے جمع کرائیں گے. وہ ظاہر ہے ضمانتی مجلکوں میں اپنی پراپرٹی کے کاغذات جو ہیں وہ تیار کرا کے دینے پڑتے ہیں. تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت ان کی جانب سے پراپرٹی کے اپنے کاغذات تیار کرا کے تو مجلکے کے ضمانتی مجلکوں کے طور پر جمع کرائے جائیں گے. اس سے پہلے جو ہیں وہ وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ کاغذات تیار کرنے کے بعد یہ چونکہ تینوں جو تھے افراد، میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب، وہ نیب کے ملزم تھے. تو نیب کے جج محمد بشیر جو ہیں ان کے پاس یہ سارے پیپر جائیں گے اور جیسے ہی وہ دستخط کریں گے، دستخط کے بعد یہ کاغذات جو ہیں جس کو قانونی زبان میں مجلکے اور روپکار کہا جاتا ہے، یہ روپکار جو ہے وہ اڈیالہ جیل جائے گی.
और अडयाला जेल जाके 6 बजे के बाद ये एक अदालती और ये एक जेल मैनुअल है कि उस तरीकाकार के मुताबिक जब वो कागज वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर जो भी कैदी है जिसकी जमानत हो जाती है या जिसको रिहाई मिल जाती है उसको रिहा कर दिया जाता है। तो इस बात की तवक्को है कि अगर आज ही तेजी के साथ ये सारा अदालती और जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो तैयार हो गई तो आज ही वो कागजात पहुँच जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब आज ही रिहा हो सकते हैं अदालती तरीकाकार के मुताबिक। अब जहाँ तक आपने ये कहा कि इसके पूरा से असरात क्या होंगे, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा फैसला है जिसके बहुत बड़े सियासी जो है इम्प्लीकेशन आगे जाके इसकी बहुत होंगी। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं आज रिहा होते हैं और मरियम भी रिहा होती हैं और कैप्टन सफदर भी रिहा होते हैं। अगर वो यहाँ से लाहौर जाने का फैसला कर लेते हैं अशूरा की 9 और 10 की 2 छुट्टियों के बाद बाई रोड जीटी रोड का, तो आपको सोचिए कि वो कितना बड़ा एक सियासी इवेंट होगा। इस तरह अगर वो किसी और तरीके से भी बाई एयर की बजाय बाई एयर जाते हैं तो फिर लाहौर में जब लोग उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे तो वो क्या मंजर होगा। जाहिर है एक जज्बाती वाबस्तगी है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के अपने कायद के साथ, और जितने भी कारकुन हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सबके अपने कायदीन के साथ होती है, तो वो एक बहुत बड़ा सियासी एक मंजर होगा। फिर तीसरी बात ये है कि अभी इलेक्शन को ज्यादा आसानी गुजरा और अभी हुकूमत जो है वो बनी है और जाहिर है हुकूमत के सामने भी बहुत सी मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, सियासी मुश्किलात हैं। उस हुकूमत पर भी बहुत ज्यादा दबाव होगा। 2 पॉपुलर शख्सियात का, नवाज शरीफ साहब जो कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, मरियम जो कि पॉपुलरिटी गेन कर रही है मुसलसल, और उन्होंने इंतखाबात से पहले और मियां नवाज शरीफ को सजा होने से पहले और जब वो पनामा केस में कामा की बुनियाद पर जब वो नाहल हुए थे उसके बाद से उन्होंने मुसलसल लीड भी किया पार्टी को, जलसा जुलूस भी किए। तो ये ऐसे आने वाले दिन हैं जिसकी बुनियाद पर मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जमातें और मुस्लिम लीग नून खास तौर पर उसमें बहुत मजबूती आएगी और जो उनकी सियासी मुखालफिन हैं उन पर दबाव में इजाफा होगा, सियासी मुखालफिन पे दबाव में इजाफा होगा। बिल्कुल आसमा शिराजी, जिस तरीके से तारिक चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब प्रेशर जो है वो दीगर पार्टीज के ऊपर भी बिल्ट होगा और सियासी मंजरनामा कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, तो नून लीग की जो स्ट्रेटेजी होगी आगे आने वाले दिनों में वो साबित करेगी उनकी साख को, उनके स्ट्रक्चर को, और जो मौकफ की उनकी तायद हुई है उस हवाले से जिस तरीके से उनके कारकुनान गर्मजोशी का इजहार कर रहे हैं, उनके रहनुमा जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपको कितनी ज्यादा पावरफुल होती हुई नजर आ रही है नून लीग? जी आसमा। गालिबन हमारा इस वक्त राब्ता नहीं है। बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब हम मुनीज़ जहांगीर से ले लेते हैं। जी मुनीज़ जहांगीर, इसी सवाल के ऊपर प्लीज कमेंट कीजिएगा। लीग का और पावरफुल या ताकतवर होने का सवाल है तो वो तो वक्त ही बताएगा, हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। मगर जो उनका एक बयान था और उनका एक बयानिया था कि जी क्योंकि जो अक्यूजर्स हैं या नैब है वो हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं और उनके पास सबूत नहीं है, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसको कुछ तक़वियत मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के अंदर कम से कम ये वाज़ेह हो गया है कि इतने सबूत नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर जो है इनको कन्विक्ट किया जाता या इनको एक तरीके से इनका जो जुर्म है उसको साबित किया जाता। अब बार बार जो अदलिया है वो यही बात कहती है कि सो मोटो केसेस जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट को इसलिए नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसके अंदर अपील का जो एक हक होता है वो खत्म हो जाता है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट से नीचे आया, ये हमने देखिए एक मुनफरिद केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जेआईटी बनाती है और सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई जो जेआईटी है वो इनको एक तरीके से गिल्टी करार दे देती है। ठीक, मगर वही केस जब लोअर कोर्ट में जाता है वो ओवरटर्न हो जाता है। राइट, किसी भी जज के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हायर कोर्ट का जो फैसला है उसको वो ओवरटर्न कर दे और उसके लिए उसको बहुत ठोस किस्म के जो एक रीजनिंग होती है, जस्टिफिकेशन होती है, वो अपनी डिसीजन के अंदर देनी होती है। राइट, इसीलिए दीगर मुमालिक के अंदर 184(3) का इस्तेमाल जो जुडिशरी होती है कम अज कम करती है। देखिए इधर एक बुनियादी लीगल सवाल उठा है कि जो नॉर्मल रिकोर्स ऑफ लॉ है कि एक केस छोटी अदालत से शुरू होता है और फिर बड़ी अदालत तक जाता है,
वही इसको इसी को विजडम, जुडिशियल विजडम कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि छोटी अदालत कभी भी बड़ी अदालत का फैसला जो है नल एंड वॉइड नहीं कर सकती है। हाँ। मगर ये हमने देखा है कि JIT का जो भी फैसला आया था, आज छोटी अदालत ने एक तरीके से नैब कोर्ट का तो उन्होंने किया ही किया ओवरटर्न, मगर जो JIT का जो एक था कि जी ये जो है इनके खिलाफ इनफ एविडेंस है कि आप इनको कन्विक्ट कर सकते हैं कि ये गिल्टी हैं, उसको भी छोटी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगेट कर दिया। तो ये हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा केस है। इस लिहाज से अब देखना ये है कि अपील में जब जाएंगे तो तब क्या होगा। और मेरा ख्याल है कि नून लीग के जो बयानिया है उसको तकवीत मिली है कि जी ये। अच्छा मुनी से आप जिस तरीके से बात करी थी कि अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नैब क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उस हवाले से भी मजीद कुछ बताइए। जी आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी जैसे आप बात कर रही थी ना कि सबसे बड़ा सवाल अब ये होता है कि नैब क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, जो नैब के हुकाम से हमारी बात हुई थी तो वो तो आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी गए हुए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस केस को सुने। वो जो अपील थी वो ओवरटर्न कर दी थी आला अदलिया ने। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नैब के कोर्ट के डिसीजन को सुन सकती, जरूर सुन सकती है। तो अब क्या नैब जाएगी सुप्रीम कोर्ट? कॉमन सेंस तो यही कहती है कि नैब अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मगर क्या ये देखिए हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अदालती मामला एक तरफ, ये जितने भी अक्यूज हैं इसके अंदर ये पाकिस्तान के नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस हैं। तो एक तरफ से हम बात करते हैं अदलिया की, मगर दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी केसेस हुए हैं, पॉलिटिकल केसेस हुए हैं, उनका बराह रास्त कोई ना कोई असर तो पड़ता है अदलिया के ऊपर। जी जी बिल्कुल, उनका कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ता है। तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से मुनज़्ज़र कह रही हैं कि कोई ना कोई असर तो ज़रूर पड़ता है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये इस्तेहकाक था या नहीं था, ये एक टेक्निकल और कानूनी बात हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि नैब की टीम को, जो उनकी कानूनी टीम, तो उनको तो भरपूर मौका दिया गया अदालत की जानिब से कि वो अपने दलाइल दें, अपने सबूत पेश करें, तो अब क्या इसमें कोई कानूनी पहलू ऐसा नज़र आता है? कुछ इत्तलात हैं आपके पास इस सिलसिले में? देखिए, एक तो ये सारी समात आपने भी देखी, सुनी, हमने भी देखी और सुनी। इस दौरान में हमने देखा है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो मुसलसल ऐसा लगता था कि ताखीरी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो तरीके लेते थे, कभी नैब के जो प्रोसिक्यूटर तब्दील हो जाते थे, कभी वो बीमारी की बात करते थे। ठीक है तारिक चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस नासरा जावेद साहिबा ने। मैडम, जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है, शरीफ फैमिली के जो खिलाफ सजाए मौतली की सामने आई है और अब ये कहा जा रहा है कि जमानत पर भी रिहा किया जाएगा, तो नून लीग के हवाले से इस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? ये तो हो गई है ना सजा मुअत्तल, और सजा मुअत्तली को तो बेल समझते हैं। जिस वक्त किसी कॉन्विक्ट की बेल हो तो उसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही कहते हैं। तो ये तो एक टेम्पररी सा है ना, क्योंकि जब अपील फाइनली डिसाइड होगी तो फिर पता लगेगा कि इनकी सजा बहाल रहती है या कम होती है या ज्यादा होती है। तो इन द मीन टाइम दे आर रिलीज्ड ऑन बेल टिल द डिसीजन। और इसमें जाहिर है जो लीग के अपने हैं कारकुन, वो तो बड़े खुश हैं कि जी हमारा लीडर जो है उसको रिहाई मिल गई है। तो अब पूरा फैसला जिस वक्त आएगा, अव्वल तो मैंने ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का फैसला देखा नहीं है, और ये नैब केसेस में अनयूजुअल होता है इसलिए कि नैब के अपने कानून में प्रोविजन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब वो देखे ना, जैसे है वो कैप्टन सफदर, उसकी तो 1 ही साल सजा थी, तो उसकी तो सस्पेंशन डिस्क्रेशनरी अगर कोर्ट हाई कोर्ट की डी भी करती है तो उसकी तो बनती है ही, ये जाहिर है ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि उसकी सजा ही 1 साल है। और जहाँ तक रह गई मरियम, उनका था 7 साल की सजा और जुर्माना भी था, और वो खातून होने के नाते उनको भी थोड़ी सी रियायत अदालत से मिलती है, और मैं समझती हूँ इसलिए मुतवक्को था कि इनकी गालिबन सस्पेंशन हो जाए। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, इनकी तकरीबन 11 साल की थी सजा। अच्छा। और आम हमारा जो है ताज़ियाती कानून, उसके तहत जिसकी 11 साल सजा हो उसकी सस्पेंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसको हम कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज। बेल तो वैसे ही नहीं है, नैब में सस्पेंशन है ही नहीं, लेकिन जो आम लॉ है उसमें भी नहीं है गुंजाइश। लेकिन कुछ मैंने, क्योंकि फैसला नहीं देखा, मैं नहीं कह सकती कि कौन सी बुनियाद पे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इनको दी है, लेकिन अगर नीचे का जो फैसला है उस पे उनको कोई अपने
ہوں اپنا تحفظات، تو لگتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کی بھی سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہے. تو ظاہر تو یہی ساری باتیں سامنے آتی ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود رہے گا جسٹس ناصرہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس شائق عثمانی صاحب نے. بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب. فرمائیے گا کہ جو فیصلہ آیا ہے قانونی نوعیت کیا ہے اس کی، کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا استحقاق تھا یا نہیں تھا، نیب کی جو ٹیم تھی اس نے دلائل مکمل طور پر کیے تھے یا نہیں کیے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں، قانونی پہلو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو کوئی عجیب و غریب بات تو ہے نہیں. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں جب وہ ہائی کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایک سپیریئر کورٹ پہلی دفعہ اس کو دیکھتی ہے. تو جب وہ دیکھتی ہے تو پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ آیا اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. تو اس میں آبویسلی اس نتیجے میں پہنچے کہ اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، اور میری نظر میں تو ہمیشہ یہ کافی ڈیفیکٹو ججمنٹ تھی اور اس کو سسپینڈ ہونا ہی تھا. وہ ہو گیا. اب اپیل جو ہے وہ تو بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا. لیکن بلا وجہ کسی کو جیل میں رکھنا جبکہ کوئی ڈاؤٹس ہوں یہ یقیناً صحیح نہیں ہے، انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا کہ بلا وجہ کسی کو جیل میں رکھنا اور ڈیفیکٹو تھا تو ڈیفیکٹو ہو گیا. اچھا، ہمارے ساتھ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ بھی موجود ہیں. میڈم آپ کیا کامنٹ کریں گی شائق عثمانی صاحب کے اس بیانیے پہ؟ میں نے تو پہلے اپنا اس پہ زور دے دیا کہ وہ جو تینوں ہیں، دیکھیے جو سسپینشن آف سینٹنس ہے نا وہ ذرا مشکل ہوتی ہے عام بیل سے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو آپ سینٹنس سسپینڈ کر رہے ہیں ہیز بین کنوکٹڈ بائی اے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن. ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے اور پھر سینٹنس ہوا ہے، جہاں پہ ایسی بات نہ ہو اور کوئی بھی شک شبہ ہو کہ بھی یہ ملزم سے مجرم بن بھی سکتا ہے یا نہیں، اس وقت زیادہ آسان ہوتی ہے. باہر کیس اس میں ان کی تو سزا ہی بالکل کم تھی جیسے میں نے بتایا. تو شائق عثمانی صاحب نے کسی شخص کو قید میں رکھنے کے بارے میں تو بڑا اسٹرانگ ہے ویو کورٹس کا، لیکن جہاں کنوکشن ہوئی ہے بائی اے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی بے وجہ ہے. اگر اس جو نیچے کے عدالت کا فیصلہ ہے اس سے ہائی کورٹ کی ڈی بی نے اپنے کوئی تحفظات کا اظہار کیا ہے تو اسی کی بنا پہ تینوں کی سسپینشن ہو گئی ہے. دو کی تو خیر بننے کا امکان بھی تھا، مگر جو مین ایکیوز ہیں جن کی سزا 11 سال ہے اس میں عموماً ایسا ہوتا نہیں. لیکن کچھ میرا خیال ہے اختلافات ہوئے ہوں گے ہائی کورٹ کے جو نچلی کورٹ کی کا فیصلہ ہے اس میں ان کو نظر آیا ہوگا کوئی ایسا مطلب کوئی شبہات جس کی وجہ سے انہوں نے دے دیے. لیکن یہ حتمی فیصلہ تو ہے ہی نہیں، یہ عارضی ہے. اب جس وقت یہ فائنل ہوگا ڈیسیژن وہ تو تب ہوگا جس وقت اپیل ڈیسائیڈ ہوگی. اتنی دیر میں ظاہر ہے یہ عدالت کی حدود سے تو باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو کورٹ میں پریزنٹ تو رہنا پڑے گا جب بھی باری آئے گی. تو اب دیکھیں کہ فیصلہ جو ہے یہ کتنے عرصے میں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں. منیزہ، نون لیگ کے لیے بڑا فیصلہ ہے، اہم فیصلہ ہے. ان کے کارکنان جو ہیں وہ کافی زیادہ گرم جوش ہیں. اسی حوالے سے ہمیں جب منیزہ جہانگیر جوائن کریں گی تو ڈیفینیٹلی ہم ان سے بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ ہیں اور شائق عثمانی صاحب ہیں. شائق صاحب، مزید آپ اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ مزید کیا دیکھ رہے ہیں قانونی پہلو آپ؟ اس میں تو فی الحال تو کوئی جی سر، مجھ سے پوچھا آپ نے سوال. جی دیکھیے اس میں مزید تو بیسک تو اپیل ہے جو ابھی اس کی ہیئرنگ بعد میں ہوگی، کبھی بھی ہوگی. کئی دفعہ اپیلوں میں ہیئرنگ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. مجھے تو معلوم ہے کیسز جس میں 2-3 سال تک اپیلوں کی ہیئرنگ نہیں ہوتی. لیکن اس کیس میں میرے خیال میں شاید اتنی دیر نہیں ہوگی. اپیل کی ہیئرنگ ہو جائے گی اور فائنل فیصلہ تو اپیل کی ہیئرنگ کے بعد ہی ہوگا. لیکن فی الحال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ یہ کورٹس کا ہمیشہ یہ ویو ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے اگر تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہو، اور اگر کوئی غلطی بھی ہو تو وہ ان فیور آف فریڈم ہونی چاہیے بجائے انکارسریشن. یہ ایک نارمل پرنسپل ہے. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. قانونی طور پہ تو ابھی بہت ہرڈل باقی ہیں. اپیل بھی ہو سکتی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں، پاسبل ہے اس کی. اس میں کیا ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو اور وہ اور چیزیں
जी बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब, हम उससे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थी जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यही कहना था कि कोर्ट का जो इस्तेहकाक होता है वो अपनी जगह होता है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो कानूनी पहलू होते हैं वो यकीनी तौर पर कोर्ट और वकला ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जो फैसला आया है हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो फैसला सामने आया है उसमें यह है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। ये वो सज़ा है जो नैब कोर्ट की जानिब से दी गई थी। नवाज शरीफ की जानिब से इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मुख्तसर फैसला आ गया है और मुकम्मल फैसला अभी आना बाकी है और इस फैसले के मुताबिक नैब कोर्ट की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कहा गया था कि 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और 3 बजे जब ये फैसला सामने आया तो उसमें यही फैसला सामने आया है कि ज़मानत पर रिहाई भी मिल जाएगी। आपको बताएं इसी हवाले से नून लीग के रहनुमाओं के रिएक्शंस भी सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें आबिद शेर अली ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज सच्चाई जीती है, 22 करोड़ अवाम की सच्चाई जीती है। ये अदलिया के जो फैसले आए हैं इनको सलाम पेश करते हैं। तमाम इल्जामात जो नवाज शरीफ पर लगे थे वो कचरे के ढेर में चले गए हैं। जबकि मरकजी रहनुमा अब्बास आफरीदी ने बात की और उन्होंने कहा कि जो जुल्म किया जाएगा इसका जवाब भी इसी तरह मिलेगा। हम मुहिब वतन हैं, ये वक्त भी साबित करेगा। हमें तारिक चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। तारिक चौधरी साहब, जिस तरीके से ये अहम फैसला आया है और नून लीग की जो ओवरऑल सियासत है उसके अंदर एक हलचल सी मच गई है, उनके तमाम रहनुमाओं के गाहे बगाहे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जी जो हम कह रहे थे आखिरकार वही हुआ। इस हवाले से आप सियासी तनाजुर में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, सियासी तनाजुर में तो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त फौरी तौर पर बहुत बड़ा एच हासिल हुआ है और यकीनी तौर पर जो अपोजिशन की सियासत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिरद घूमेगी। जो कि मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इस कमजोरी ये थी कि उसके पास कोई लीडर नहीं था, क्राउड पुलर नहीं था। शहबाज शरीफ साहब जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर जमात को नहीं चला पाते या जिस तरह से कारकुनों की तवक्कुआत हैं उस तरह से नहीं चला पाए। जिस तरह से जिस दिन मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी के लिए आए थे लंदन से, उस दिन लोगों का ख्याल था कि बहुत बड़ा मजमा होगा और आज तक कारकुन कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं कर सके। इसके अलावा इंतखाबात के बाद जब ज्वाइंट अपोजिशन की बातचीत चल रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि वो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे, लेकिन अभी तक उनके कारकुन इंतजार कर रहे थे कि वो तहरीक कब चलनी है। अब मरियम नवाज जैसी कारकुन शख्सियत और मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ी जान पड़ेगी। ये इसका जो इंडिकेशन है वो आपने कलसूम नवाज साहबा की जब फौतगी हुई और उनका जनाजा और उसके जो 2-3 दिन जब वो लाहौर में रहे उस पर भी आपने देखा कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप हो या बैनुल-अक़वामी शख्सियात हों या मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़राए कराम हों, वो सब नवाज शरीफ साहब के घर गया और उनसे ताज़ियत की, जिससे साबित ये होता है कि दुनिया मियां नवाज शरीफ के किरदार को तस्लीम करती है। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं रिहाई के बाद कितना मुसर्रत किरदार अदा करते हैं, क्योंकि याद रखिए 2 रेफरेंस और भी अभी फाइल हैं और वो जारी हैं और उन रेफरेंसों पर समाअत भी हो रही है। लेकिन उन रेफरेंसों में और इस रेफरेंस में फ़र्क ये है कि वो जो बाकी 2 रेफरेंस है उसमें ना तो कैप्टन सफदर जो हैं वो मुल्ज़म हैं और ना ही मरियम नवाज जो है वो उसमें मुल्ज़म हैं। वो मियां नवाज शरीफ के गिरद और दीगर लोगों के गिरद तो जरूर घूमते हैं, लेकिन इस केस में रिहाई का मतलब ये है कि मरियम को और कैप्टन सफदर। बिल्कुल, तारिक चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद ने और इस अहम फैसले पर उनसे बात करते हैं। फैसल जावेद साहब, जिस तरीके से जमानत और रिहाई का हुक्म दिया गया है और ये फैसला सामने आया कि सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, सजाएं जो हैं वो मुअत्तल की गई हैं, कैंसिल नहीं की गई। ये कल भी मुजरिम थे, ये आज भी मुजरिम हैं और ये कल भी मुजरिम रहेंगे। अभी बताया जा रहा था कि वो सामान उठा रहे हैं, वहां से सामान ना उठाएं, वैसे जहमत कर रहे हैं, वापस इधर ही आना है। वो 2 और के फैसले आ जाएंगे। मुअत्तली के हवाले से इनकी वो थी अपील थी कि जी थोड़ा मुअत्तल कर दें कुछ अर्सा, तो वो उस पर फैसला आया है, सस्पेंड हुई है, कैंसिल तो नहीं हुई है सजा। तो वो फैक्ट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं कि ये मनी ट्रेल नहीं दे सके हैं, चोरी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और इस चीज को वो साबित नहीं कर सके हैं जो इनका मौक़िफ़ रहा। तो अभी भी इनकी ये शिकस्त है, पता नहीं जश्न क्यों मना रहे हैं, फैसला पढ़ लें। और 20 अप्रैल को भी इन्होंने जश्न मनाया था तेजी में आके, फिर 2 दिन बाद इन्हें पता चला कि जब उसकी ट्रांसलेशन वगैरह करके दी
जी कि जी नहीं ये तो इसी तरह ये जश्न है। अच्छा फैसल जावेद साहब, अभी तो फैसला आया है, जो इब्तदाई फैसला है उसमें तो इनको सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है और इसके साथ साथ इनको ज़मानत पे रिहा भी किया जा सकता है, जो हम तक इतलात मिल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये मुख्तसर फैसला दे दिया है, मुकम्मल फैसला आना अभी बाकी है, आप तक क्या इतलात हैं? आपके पास क्या ऐसी सबूत मौजूद हैं कि जो आप समझते हैं कि सामान उठाना अब इनके लिए बेकार होगा? वो सबूत तो सारे पहले नैब की टीम को तो मुकम्मल तौर पर भरपूर मौका दिया गया कि वो शवाहिद भी लाएं, गुफ्तगू भी करें, जिरा भी करें, मगर फिर भी सर नैब प्रोसिक्यूशन मुतमईन नहीं कर सके। आज की जो सारे नहीं वो सारे सबूत मौजूद हैं तो कैंसिल नहीं हुई है ना सजा जी, ठीक, वो सारे सबूत मौजूद है तो मुअत्तल हुई है। मुअत्तल का मतलब है कि कुछ अरसे के लिए उन्हें ठीक है जेल से अभी बाहर आएंगे, वो हवा लगा के वापस इधर ही आना है, डेस्टिनेशन यही है। ये चीजें साबित हुई हैं, ये मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, हाँ मुअत्तल किया गया है, सस्पेंड हुई है और उसमें नैब की अब आगे की हिकमत अमली क्या है वो नैब जाने, क्योंकि हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करते। हमारी हुकूमत किसी किस्म की इदारों के अंदर मदाखलत करने से पे हम यकीन ही नहीं रखते। जी, मदाखलत करने पे आप यकीन नहीं रखते। सर पीटीआई का जो स्टांस है उसके हवाले से भी कुछ बताइए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये तो कन्विक्टेड हैं, मजीद ये केस किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं सर आप? ये केस इधर ही जी, जहाँ से अभी ये सामान उठा रहे हैं वापस इधर ही आना, केस इधर ही जाएगा। कहाँ जाएगा? मंजिल इनकी यही है, डाला जेल है। थोड़ा हो सकता है कि पीछे वो पेंट शेंट करा लें और थोड़ा बेहतर करके इनको, लेकिन जो जगह तो इनकी वापस डेस्टिनेशन तो यही है। क्योंकि देखें ये बड़ा लंबा केस चला है और ये किसी भी जगह पे सबूत नहीं दे सके, किसी भी जगह पे ये अपने आप को वो साबित नहीं कर सके कि इन्होंने चोरी नहीं किया है, इन्होंने मनी ट्रेल नहीं दे सके और इतने अभी तक नहीं दे सके हैं, तो वो कन्विक्शन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और बाकियों के भी फैसले आएंगे तो ये सब वापस इधर ही आएंगे, अडयाला जेल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, आपने कमेंट सुन लिया होगा फैसल जावेद का, वो यही कहते हैं कि नहीं ये तो जस्ट टेम्परेरी है और वापस ये जो है यहीं आएंगे, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए सेनेटर साहब की अपनी राय है, लेकिन अगर इसको कानून की नजर से देखा जाए तो जब कुछ सजा मुअत्तल हो जाती है तो उस वक्त तक जब तक कोई उसकी रिवर्स पोजीशन ना हो उस वक्त तक जाहिर है वो सजा मुअत्तल है और उस वक्त तक वो आज़ाद शहरी हैं। आप ये भी ध्यान में रखिए कि दो इसमें मामला ज़ेर बहस थे। एक मामला ये था कि सजाओं को मुअत्तल किया जाए, दूसरा ये है कि वो जो मुकदमा जिसमें फैसला हुआ है, जिसमें सजा हुई है, उनका वो क्या काबिल समाअत है या नहीं है। तो मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अदालत ने उसको काबिल समाअत भी करार दे दिया है। यानी अब इस मामले में बहस होगी, अदालत ये फैसला सुनेगी कि क्या जो सजा उनको हुई थी, क्या जो नैब ने केस लड़ा था, क्या जो नैब कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या वो दुरुस्त था या गलत था। इस पर लंबी बहस होनी है। जब तक वो बहस नहीं होगी, जब तक वो बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, उस वक्त तक ये सजा मुअत्तल रहेगी मेरी नजर में। क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो हमने आज तक कवरेज के दौरान इतने सालों में देखी चीजें, उसके मुताबिक तो मैं ये कह सकता हूँ कि फैसला उस वक्त तक मुअत्तल रहता है जब तक उसके बरखिलाफ कोई फैसला आ जाए। तो ये तो कानूनी और वो बात है कि नैब जो है वो किस तरह फैसला इलेक्शन लड़ता है, किस तरह वो इस मामले को आगे लेकर चलता है। फिर ये है कि क्या नैब इस सजा की मुअत्तली के खिलाफ हायर कोर्ट में जाता है या नहीं जाता। एक तो उसकी पोजीशन ये होगी। फिर जब इसका हतमी फैसला आएगा तो फिर देखना ये है कि क्या नैब जो है वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर फैसला मुल्ज़मान के खिलाफ आया तो मुल्ज़मान के पास भी सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। तो मुझे लगता है, मेरी हम्बल ओपिनियन में, कानूनी तौर पर तो ये मामला अभी लंबा चलना है। अब इसके जो कानूनी तौर पर नैब क्या तैयारी करके जाता है, जो मुल्ज़मान है वो क्या तैयारी करके जाते हैं, लेकिन अब तक जो फैसला हुआ है मुअत्तली का वो यकीनी तौर पर इस बुनियाद पर हुआ है, इस बेस पर हुआ है कि जो सवालात अदालत ने पूछे, मुअज़्ज़ज़ जो 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन सवालों के जवाबों में नैब उनको मुतमईन नहीं कर सका। जो उन्होंने सवाल किए थे लंदन फ्लैट्स की मलकियत के बारे में, उनकी कीमत के बारे में, फिर इस बात के बारे में कि जो एक ही केस है, एक केस में 3 मुख्तलिफ मुल्ज़मान है, बीच में एक शिक ये एक सजा ये भी थी, एक उसमें फैसले का सही भी था कि मियां नवाज शरीफ साहब पर, उनके अहले खाना पर जो करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम साबित नहीं हुआ। सजा इस बुनियाद पर हुई थी कि जो उनके एसेट्स हैं वो उनकी आमदनी से बराबर नहीं है बल्कि उनसे कम है। अब आपको याद होगा कि बार बार सवाल पूछा जाता था कि ये बताएं कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं उनकी कीमत का तयन किया गया, तो प्रोसिक्यूटर साहबान कहते थे कि उनकी कीमत का तयन नहीं किया गया।
जब कीमत का तयन नहीं किया गया तो फिर ये बात कैसे साबित हो गई कि वो जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन्स ऑफ इनकम है। तो ये वो चीजें ऐसी हैं जो कई माह तक जेर बहस आती रही और बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हुई। जजों ने अपनी तसल्ली के लिए सवालात पूछे, जो मुल्जमान के वकील थे उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट दिए। ये सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद जाहिर है ये दुरुस्त है सेनेटर साहब की ये बात कि ये एक अबूरी रिलीफ है, लेकिन ये अबूरी रिलीफ कब तक रहती है उस वक्त तक रहेगी फैसला नहीं हो जब तक इस केस का असली फैसला नहीं आ जाता। अच्छा, बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जब तक फैसला नहीं होता ये एक लंबा ये सीन चलेगा। हमारे साथ मौजूद रहेगा इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फैसला आ गया आपके हक में, नवाज शरीफ साहब अब जमानत पर रिहा हो जाएंगे, कितनी तक़वियत मिलेगी जमात को? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फैसला जिसके मुतल्लक पूरे मुल्क में कंसेंसस पाया जाता था, कोई भी लॉ से मुतल्लिका कोई सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर थे या कोई फॉर्मर जजेस थे, तो सबका ये कंसेंसस था कि ये फैसला जो है ये कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, इंतहाई कमजोर फैसला है। तो एक ऐसा नाहक फैसला, एक ऐसी ज्यादती किसी भी इंसान से हो और उसे गलत तौर के जो है वो मफरूजों की बुनियाद पे ऊपर जेल में डाल दिया जाए, तो उसकी रिहाई की उसे कितनी खुशी होती है या उसकी फैमिली को, उसकी जमात को, अगर वो सियासी लीडर है, कायम है जी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई पूछने वाली या कोई अल्फाज में इसको बयान करने वाली बात नहीं है। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हर वोटर, सपोर्टर, कारकुन, लीडर सब जो है वो इस बात के ऊपर खुश हैं और पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि सब जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नफल अदा करें और इस बैलेट मामले को किसी तरह से भी सेलिब्रेट करने की बात वैसे भी नहीं है। एक अदालती फैसला है, साथ ही जो है वो पता हुई है। और दूसरा ये है कि जो बेगम कुलसूम नवाज साहब वाला वाक़या है उसकी वजह से भी जो है ये पार्टी की तरफ से ऐसा कहा गया है। अच्छा सर, अभी सेनेटर फैसल जावेद से हमारी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि नून लीग के लिए ये टेम्परेरी रिलीफ है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो फिर सजा भी टेम्परेरी थी, उसके खिलाफ भी जो है वो अपील होनी थी, तो अब इसका भी अपील में जो है वो डिसीजन होगा जब अपील की जो है वो टर्म आएगी। लेकिन उसमें ये है कि इस फैसले के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, इस फैसले के ऊपर जो